we go on Hyatt Second National Hospital. second week of July yan. Para anta. We forget to write what date on July. So we want to go on second week of July. Together para anta matatigan. Bali to kang yan. Magataw kun sa Ngayon sa front of Masjid Kuba guys. Oh. Bali, Papasok na kami. Dawig ka pa ng kambing ko sa... Tatawanin din pa. Hindi nga kayo close ini. Nandito na kami sa Kuba guys. Kuba. Manapa guys sa Diakon Malini lamiyo kamayo pa na ka na po Kailangan. Sakit yung kuha. Yan yan si Sebas. Hindi aka na. Marita mo na. Nora. Huwag ka na buwaran nitang. Mm. Na mapasikirtan sa Ako makamera guys. Hindi Samtama tarang nanay. kawan 5